Hey, what's up guys? Good morning. And today is Saturday, November 1st, 2025. Today kay mag-grocery me. At kami sa Tesco. Let's go. Together with Mami, si Ara na una. Let's go. Torang baday-day. Day-day. Careful na. Don't walk backwarding. Amara. Careful. Watch out, The watch station. out. Amara. And salito ng summer. Summer, gihapon. Dili day. Sunny day in autumn. Ay, nakainak dool na. Dool, videohan kayo daddy ba? Face dad dali. Face dad ba? Dahil sa dool sa. Para marag model ba? Guys, na namin sa Tesco. Groceries may ginagmay. Gulay sa gulay. Actually, once a week lang may gakakuan groceries. And mag-budget mga 50 to sa mga 60 pounds per week. Umaya ng tulo ni Mami ni Ara. Ang gato, pambalon to. Lasibang na si Mami o Gloy Gang gang. Gloy Ito, nag-standby ra dali Batang Tesco, ikaw daw. Uy, ikaw na na yung toys. Let's go. Yung mga fresh foods. Ula. O sa tanghon. Nasaan sa tanghon dali? Pero ito to, ano mo? Rice noodles. Ano eh? Lain ano? Ito ko katrayan. Fresh food. Nangunot gabi eh. Ang? Nangunot gabi eh. Yeah. Mga carrots. Fruits. Apple. Ito no? Pink lady. This one. 2.90. Bananas. Kan kistang lawan eh. Itimbang sa may. Hey guys, naman namin yung grocery. Snack. Bawal na may chips kadali. Bago mo ulit. Are you good? Apoy ka? Okay, para yung baktas pa man. Na?